अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, हमारा वीकली सेगमेंट है बदतमीजी और बदतहजीबी से मुताल्लिक। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा हैरेसमेंट। और हैरेसमेंट वो कि जिसमें दफातर के अंदर खवातीन को बाकायदा हैरेस किया जाता है, उनके ऊपर अरसा हयात तंग किया जाता है और उनसे उस बिहेवियर की तवक्को की जाती है जो इन जैसे भेड़ियों को सूट करता है, जो हैरेसमेंट का इर्तिकाब करते हैं। इस हवाले से हमने एक से ज्यादा मर्तबा रेफरेंस दे रखा है डॉक्टर फौजिया सईद की किताब वर्किंग विद शार्क्स का। ये एक दिलचस्प किताब है जो उनकी एक तरह से आप बीती है। वो बताती हैं कि दफातर के अंदर किस किस तरह से मर्द मालिकान या अफसरान खवातीन को पामाल करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से नर्सें सबसे बड़ा विक्टिम बनती हैं। 58% नर्सों ने शिकायत की है कि जनाब हमें किसी ना किसी तरह से हरास किया जाता है। ये बीमारी सरकारी इदारों में भी मौजूद है और प्राइवेट में। अच्छा, ये क्या सर्कस नुमा जगह है? कौन लोग हैं आप? हुजूर वाला ये दफ्तर है। हाँ जी। और सर्कस ना सिर्फ तेरी वजह लगी है। मैं तो सर्कस दिखाई दे रही है जी। लोगों पाठपोड़ कर रहे। भाई साहब, आपकी शिकायत आई है, मीडिया में आपका दफ्तर बड़ा बदनाम हो चुका है। देखिए, ये हम लोगों के साथ करते हैं जेलसी। जेलसी? असल में हम लोग इंटरनेशनली नोन है। क्या करते हैं? क्या आपका काम क्या है? खराब का काम करते हैं जी। स्मार्टफोन खुद कर रहे हैं आप? आवाज यदि खरादियर की है। अच्छा, इस ऑफिस का मालिक कौन है? लगेगा नहीं थानू, लेकिन ए ने ओए, और वो जो भाई साहब बड़े पर्सनालिटी वाले हैं। मैं जी जीएम ऑपरेशन। ए जीएम साहब ही ने और इन्हें दे साला साहब भी ने। अच्छा जी, काम क्या है आपका? और भाई जी आपको बताया तो है, हमारे बहुत सारे काम हैं। ये जाते शरीफ कौन है? सर ये इन्हें दे स्लीपिंग पार्टनर ने। तुसी इत्थे बैठो, मैं उधर खड़ो जन्ना। यानी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हाँ जी जी। और जाए 2 मिल्कशेक लेके आ। अच्छा जी। सर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जुशांदा ले आवा। इन सवेर का चौथा जुशांदा पियो आने लग गया। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूं पहले उसका जवाब दो। तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम खामखा आर्टिस्ट, एक्टर्स, सिंगर्स और खास तौर पे फीमेल, वैसे तो यंग लड़के भी आपके विक्टिम्स बनते हैं, लेकिन ज्यादातर कम से कम 30 शिकायतें आपकी आ चुकी हैं अब तक कि आप उन्हें रिक्रूट करते हो। उन्हें कह रखा है कि जी हम एक तरह से प्राइवेट एचआर कंपनी है। लेकिन क्या एचआर है? किस किस को आपने अब तक बताइए, किस चैनल को आपने टैलेंट फराम किया? तुझे साढ़े कारोबार में दखल क्यों दे रहे हो? अच्छा जी, आप यहाँ पे काम करती हैं बीबी? हाँ जी सर। जो इनकी शिकायत है ये सच है कि झूठ है? सर मैं ये तो कुछ नहीं कह सकती, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, लेकिन लोग तो यही कहते हैं। अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, बच्ची ने ज्यादा बहस नहीं कर। अच्छा, तो आप आज यू आर नॉट वेल? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 3 दिन से मैं छुट्टी पे थी और इन्होंने मेरी जान खाई हुई थी कि आप खुद आके एप्लीकेशन दें। अब मुझे मजबूरी में आना पड़ा है यहाँ। अच्छा, और ये जो खातून है ये बहुत अच्छी न्यूज कास्टर है, मैडम पिंकी। लेकिन हमने आज तक इन्हें कहीं न्यूज कास्टिंग करते नहीं देखा। वो भाईजान ये चैनल शुरू नहीं हुआ, आईडी काली कर दी दोनों। अच्छा जी, आप सीरियसली बताएं, कब से चकमा दे रखा है इन्होंने आप? सर पिछले 2 साल से कभी कहते हैं लाइसेंस नहीं मिला, कभी कहते हैं अनकरीब शुरू कर देंगे। आपको इंट्रोड्यूस किसने किया था इनसे? जी इन्होंने, ये मुझे यहाँ लेके आए हैं। लेडीज जिन्नियां भी नहीं यही लेंदे ने। अच्छा सर, पता कि मैंने पिक भी करना है, ड्रॉप भी करना है। अच्छा, तुम ये बताओ, कभी बीवी को भी पिक एंड ड्रॉप देते हो तुम? अच्छा, वो इस बेचारी रिक्शों में धक्के खाती होगी। इस दफ्तर कोई थोड़ा हिस्सा है? नहीं, मेरा हिस्सा नहीं है। 14 झटका मार बैठे सन। ये मसला मेरा भी है, मीडिया का, और पूरे मुल्क का है ये प्रॉब्लम। बीवी का बच की मसला कमाल पे कर दे हो। इसलिए कि तुम लोगों ने अपनी बीवियों को इग्नोर कर रखा होता है। घर संभालन, बच्चे संभालन, बस। अच्छा, मैं तो दस दे तुम्हारी वजह नाल ना साढ़े जो 1-2 ਨੂੰ तलाक हो जानी। मैं दस दूंगा तो हो जाने दो, इस तलाक को हो जाना चाहिए। सर मेरा राइट है, हमारी कुलीग है, मुझे अच्छी लगती है। तो उन्हें प्रपोज कर दो, शादी कर लो उनसे। अच्छा, एडा फसाद नहीं पुआना। अब बात करें ना, पहले तो बड़ी बढ़ के बातें कर रहे थे आप। अब जवाब दे उनकी बात का। अच्छा, इन्हों सादा ना सुने, बड़ी बदतमीज औरत है। सर मुझे भी पहले इन्होंने रिक्रूट किया था कि न्यूज एंकरिंग के लिए, उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि लाइसेंस नहीं मिला है, आप यहाँ पे उतनी देर जॉब करें। ये तीनों जो बॉसेस हैं, मुझे तीनों जाहिल मुतलक लग रहे हैं। इनमें से किसी एक ने बीए तक नहीं किया होगा। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर मैंने एमफिल किया हुआ है। एमफिल किया? जी सर। यानी पीएचडी की तरफ जा रही हैं? जी। तो यहाँ क्या करने आई हैं? ना देते की हो गया, कुछ जिन फिर गए थे की मतलब की ये तेरे होंगे थे जिन फिर सकता है। सर आपके लिए निमकोल लाऊं? सर इनका फ्रॉड का एक और तरीका है,
اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں جی کہ ہمیں اینکر نیوز کاسٹر چاہیے جی صرف وہ جاب جن کی زیادہ سیلری ہے. اچھا ٹینشن نہیں لینی یہ ہے چگل خور گروپ سچا ہے اس بندے نے آج آفر کر دی نا نوکری دی سب تو پہلے دوڑے آئے گا. میں 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں آپ جیسوں پر اور میں کروڑ دفعہ. اچھا اتنے پیسے نہیں سی کمائے جنی لعنت کٹھی ہو گئی ہے. سر آپ کے لیے شکرکندی لاؤں؟ اچھا سر میری بات سنیں سیم ایسا ہی شو میں کروں گی. یہ اب چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں یہ شو میں ایسا ہی بولوں گی جیسے یہ بولتے ہیں. اس سے بھی اچھا بولیں گی آپ. اس تو وڈی ٹیبل تیری ہوئے گی. ہیں سر آپ کے لیے ہدوانا لاؤں؟ ٹیک کے کھلاؤ. سر تھوڑے لیے پھاکلے آواں؟ اچھا میری پے کتنی ہوگی؟ پے کو چھوڑ دیں آپ کو اندازہ نہیں کسی پے ہوگی. میں نے اتنی پے لینی ہے جتنی یہ لیتے ہیں. بی بی جنی پے لیندے نے نا ماڑے موٹے 2-3 چینل چل جاندے ہیں. آپ نے مجھے کہا تھا ٹینشن نہ لے تیرے اگے 4 کپ پہ ہونگے بس تو نہیں نہیں ٹیبل بھی ٹھیک ہے کپ بھی لیکن پیسے بہت نے. اور گاڑی بھی مجھے قسطوں پہ لے کے دیں گے. گاڑی تو بائے ہائے تنو اسی گفٹ کرنی گڈی. اصل تیرے اندر غربت جا ہی نہیں رہی. قسطوں پہ. سر آپ کے لیے تخم لنگا لاؤں؟ اچھا جی میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. کیوں؟ آپ کو انہوں نے سبز باغ دکھائے اور آپ اس چکمے میں آ چکی ہیں پچھلے 2 سال سے خوار ہو رہی ہیں. اور سر ایسی کوئی گل نہیں ہے سارے باہرلے ملک بھی چکر لا کے آئے سارے نال. باہر سے بھی ہو آئی ہیں. جی سر یہ مجھے ساتھ لے گئے تھے. تو کیا وہاں پہ کیا ہوا؟ یہ مجھے نا ایک کیمروں کی دکان پہ لے گئے وہاں جا کے میرا آڈیشن بھی کیا انہوں نے. کیمروں کی دکان پہ؟ جی سر یہ بھی بڑا فراڈ ہے. جب پریشر بڑھتا ہے تو چھوٹی سی موک ریکارڈنگ رکھ لیتے ہیں پھر لوگوں سے 3-4 مہینے کا ٹائم گین کر لیتے ہیں. یہ تو اس قدر آرگنائزڈ لیول پہ کرائم ہو رہا ہے. پھر بچے بیچارے یہ جو جاب لیس ہیں یہ پے کرتے ہیں انہیں جی بالکل کہ جی آپ ہمیں جاب لے کر دیں جو فی آپ کہیں گے. ہم جس طرح یہ میرج بیوروز ہیں یہ جاب بیوروز ہیں اور میرج بیوروز میں اتنا فراڈ نہیں ہوتا جتنا یہ لوگ کرتے. سر آپ کو تو سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے. ان کا چینل کس دن اوپن ہو رہا ہے؟ صبح قیامت. اور نیڑے ہی ہے. جس چینل کا چیف ایگزیکٹو تم جیسا یا اس جیسا ہوگا وہ کیا چینل ہوگا؟ تو پھر ہمارا بیڑا گرک سمجھے ہم. ایبسولوٹلی. ویسے آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جو بڑا صحت مند ہے کہ پولیس نے انٹروین کرنا شروع کر دیا. پولیس آنا جانا آپ کے دفتر ابھی تک پولیس نہیں آئی. اپنا گل سنو میری. اچھا جی میں تو ضروری کام یاد آ گیا. یہ ضروری کام جو ہے پولیس کے ڈر سے ضروری کام تمہیں یاد آیا ہے. تسی بیٹھو نہیں آپ بیٹھے بات کدھر جا رہے ہو تم ادھر؟ تھوڑا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں میرا مسئلہ ہے. تم زیادہ کہاں جاؤ گے؟ تمہارے پیچھے پولیس آئے گی. چلے جاؤ کوئی بات. اچھا بات سنیں آپ کو یہ باہر لے کر گیا تھا نا. جی جی اس کا ایڈریس ہے آپ کے پاس؟ ہاں نہیں دسی نہ مینوں. اچھا یہ صرف پاکستان میں بس رہا ہے یا پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں. انگلینڈ میں تو 50% خواتین نے. سروے رپورٹس بڑی لرزہ خیز ہے. 50% خواتین کہتی ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارا کوئی کام سیدھے طریقے سے سہل انداز میں ہو سکے. ہراس کرتے ہیں لوگ. یہ بہت بڑے لوگ انوالوڈ ہیں اس میں. برٹنی سپیئرز بڑی مشہور سنگر اس نے اپنے ملازم کو ہراس کیا. پھر او رائلی ایک صاحب بڑے مشہور اینکر ہیں اور بڑے بھیانک اور خطرناک خوفناک اینکر سمجھے جاتے ہیں. اور مجھے اس بات پہ بالکل حیرت نہیں ہوئی کہ اس پر بھی بہت بڑا لا سوٹ ہوا ہے ہراسمنٹ کا. پھر ایک امریکن کانگریس مین ہے مارک فولے سینیٹر ہے اس نے بھی ہراس کیا. بریڈ پٹ اتنا بڑا ہیرو بیوی کے ہاتھوں پٹ چکا ہے باقاعدہ اپنی انہی خصلتوں کی بنا پر. مائک ٹائسن اس نے زندگی میں جتنا زور ہراسمنٹ پہ دیا اگر تھوڑا سا بھی باکسنگ پہ دیتا تو وہ ساری عمر ورلڈ چیمپئن رہتا. سر اتنی ذلیل حرکت اور گورنمنٹ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. نہیں یہ بات غلط ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں کیا. آپ آج اس پوزیشن میں ہیں. خواتین اگر ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں آن لائن شکایت کر سکتی ہیں لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں خواتین. اصل سر گل یہ کہ نیکی دا دور کوئی نہیں. اچھا کہ نیک کام کر رہے تو السلام علیکم جی. جناب علی کیسے ہیں؟ بس صاحب جناب علی کیا ہوا؟ بی بی ادھر آ جاؤ. تسی ادھر آ جاؤ. جی ادھر آ جاؤ. اچھا جی آپ کون لوگ ہیں؟ سر میں نیوز چینل کی طرف سے آیا ہوں. ان کے خلاف ایک عورت نے 2-3 سٹیٹمنٹ دی ہیں. میں ان کا موقف لینے آیا ہوں. سر اب تشریف رکھنا کوئی سی بات نہیں. بیٹھے آپ بھائی ہیں بیٹھے. اسے بند کر دیں اس کو. نہیں بات کرتے ہیں لیکن اس کو بند کر دیں نا. اس کی فکر مت کریں. آپ ہمارے دوست ہیں. اچھا چلے اس کو کہتے بیٹھ جائے میرے سر پہ سوار رہو پلیز. چلو یار تم بیٹھ جاؤ. لیکن یار ادھر منہ کر لا میرا گھجیا ہے. بیوی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی شکایت ہے ان کے خلاف؟
मेरी तरफ ना देखें, स्टेटमेंट दें और बेफिक्र होकर दें। ये जॉब शॉप, ये दौलत, इज्जत, शोहरत, ये मिल जाने वाला है। अगर आपकी किस्मत में लिखी है ना तो वो आपको मिलनी ही मिलनी है। इन जैसे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਆਂਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। एक्सीलेंट। ये आ गए हैं तो चूल्हे से मुंह वाला निकल गया। ये घूर के आप मुझे क्या देख रहे हैं? मैं देती हूँ जी स्टेटमेंट इनके खिलाफ। पिछले 2 साल से ये मुझे झांसा दे रहे हैं कि हम अपना टीवी चैनल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम आपको होस्ट रखेंगे, आपको एक प्रोग्राम देंगे। इसके लिए ये मुझे दुबई भी साथ लेके गए हैं, मलेशिया भी मैं इनके साथ गई हूँ, और अभी तक अच्छा बात सुने, आप मलेशिया क्या करने गई थी साहब? सर इन्होंने कहा था चले। तो आप बिल्कुल मासूम बच्ची हैं, आपको नहीं पता था कि ये भेड़िया सिफत लोग हैं? सर अब आपने हमें जज्बा दिया है, तो अब आप हमारी मदद भी करें। नहीं, मैं आपकी मदद यही कर सकता हूं जो इस वक्त हो रही है। ये चल जाएगी इंशाल्लाह ताला, ये फुटेज चलेगी, और जो जो इनके विक्टिम्स घरों में बैठे हैं, जिन्हें इन्होंने चकमे दे रखे हैं, वो आएंगे सामने। और भाईजान इधर ना करो, ये शो बच्चों ने भी देखना होता है। ये बीबी बीमार है? और इस बेचारी बीमार को इन्होंने ऑफिस बुलाया कि यहां आकर एप्लीकेशन दो, साबित करो कि तुम वाकई बीमार हो। सर यदि मैं कसम नहीं दे सकता, लेकिन ये बंदा हरासमेंट करता ही नहीं सर। करता नहीं है। लोग आप ही हरास हो जाने ते लहदा गल ये करता नहीं सर। जो कुछ हुआ है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि दोनों भाई हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं। किसी ऐसी जगह चलते हैं, बैठ के खाना वाना खाते हैं, दोनों भाई प्यार मोहब्बत अच्छे माहौल में बात करते हैं। एनवी नाल ले जाने शुतर मुर्ग दे बच्चे नो वीडियो बड़ा बड़ा मरला हुआ है। जो कहना है यहीं पे कहें, हमने कहीं नहीं जाना। मेरी बात सुने, आप बाहर चलते हैं इकट्ठे। अब कैमरे के सामने तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। आप मुझे ब्राइब कर रहे हैं? मैं आपको अकोमोडेट कर सकता हूँ। अच्छा गाड़ी कौन सी है आपके पास? मेहरान। बाजी बढ़िया लता देखो, मेहरान देखो। लेकिन आपकी गाड़ी में आज ही रिप्लेस कर देता हूँ फौरी तौर पर। चले वो चौथी बजे नहीं खड़ी होती हो इन्होंने। लेकिन ये गिफ्ट है आपके लिए, कोई खुदा न कहता रिश्वत के मौजू पर ये सब कुछ रिकॉर्ड करना तुम। ये बीबी बीमार है? तू इन्हें दवाई लेके देनी है, तीसरी बारी पूछन दे। इस भाई दे कोल जेड़ा बैठेगा वो बीमार हो जाएगा। अजय आप इधर आ जाए, बैठे तशरीफ रखिए। इधर आ जाओ। क्यों जी, कोई डील होगी आपकी? लाहौल वाला कुवत सर, हम लानत भेजते हैं डील पर। आहा, आहा। आहा, बड़ा मजा आया है ना। अल्लाह तो डरो। तुम भी अल्लाह से डरो बेशर्म, जिस तरह चकमे और झांसे देते हो लोगों को। देखिए आप हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मालिक हैं कंपनी के? जी सर। ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव सर? चीख? हाँ जी। वो क्यों? जेड़ा नु वेखदा ओनु पूछो। सर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सेव बेर ਲਿਆਵਾਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਲ ਘੋਟੂ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। सर देखो मैं एक छोटा जिहा मुलाजम पेशा बंदा हाँ जी। मेरा तो कसूर ही कोई नहीं सर। जी आपका कोई कसूर नहीं। मैं चावा लियाना वा, भांडे धोना वा, इहदे नहीं धोंदा। मैं भी एक्टर बनना आया सा, इन्हें मैनूं हरास कीता है। अच्छा यार ये बताएं। हाँ जी वो बीमार है, बीमार। खुदीन हज़रात, we'll take a break, stay with us. Welcome back. खुदीन हज़रात, आज इब्न बतूता में हम आपको लिए चलेंगे मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत और यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपनी जिंदा दिली की वजह से यूरोप भर में मशहूर है। मैड्रिड का लफ्जी मतलब है वो इलाका या वो जगह जहां पानी बकसरत मौजूद हो। यह शहर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स की वजह से बहुत मशहूर है। लोग यहां पर अपनी मीटिंग्स रखना पसंद करते हैं। यहां का बड़ा मशहूर डांस है फ्लामेंको। ये बहुत खूबसूरत डांस है। जिस तरह ये टैप डांसिंग नहीं, अफ्रीकन अमेरिकन ने ये डांस उनसे सीखा। आपने ये डांस देखा सर? हाँ जी देखा। कहाँ देखा? मैड्रिड में और कहाँ? ਇਹਦਾ मतलब मीटिंग का बहाना ही सी। मैड्रिड बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यही वजह है कि सन 2014 में इस शहर ने 816 मिलियन यूरो कमाए सिर्फ टूरिज्म के हवाले से। सर सुना ये एक बहुत बड़ा महल है। हाँ जी, रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਜਾਗ ਰਹੀ। इसमें गेस करें टोटल कमरों की तादाद क्या होगी? ਅਸੀਂ रंग वाले ने मुंडे। इस पैलेस के कुल 2800 कमरे हैं। सर ये इतनी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि उनको शाही खानदान दूसरे पैलेस में शिफ्ट करना पड़ा है। जी 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 जी। शाही खानदान नाल तो क्वार्टर च रहे।
अच्छा जी, यहां पर एक ऐसा वुल्फ रेलवे स्टेशन का तज़किरा पहले कर रखा है, सुबहानल्लाह। उसके अंदर जो एट्रियम है ना, वो पोर्शन जिसमें से उन्होंने बड़े तवील कामत दरख्त उगा रखे हैं, और वैसे दरख्त के जिनके ऊपर बारिश के लिए ऊपर से छत खोलते हैं वो, ताकि बारिश पड़े, नेचुरल हैबिटाट भी उसे मिलता है, ऊपर से वो कवर हो जाता है। ये स्टेशन भी तो ही देखे है, ये रेलवे स्टेशन, जी जी जी। बोतल बेच रहे होते। बताओ, वो दुनिया च ऐसी चीज आज दसो जिहड़ी तुसीं नहीं देखी। अच्छा जी, जब मैड्रिड में बुल फाइटिंग की बात होगी तो ये मुमकिन नहीं कि कार्मेलो बुल का तज़किरा ना हो। सर वो क्या है? कार्मेलो एक इंतहाई बुल था, बुल सांड। हाँ, ते उधर कह के देखना भी उधर ही है, बुल था बुल सांड। नहीं सर, मैं मिर्जा साहब की तरफ देख रहा था। ये सांड लगता है सांड है, उनकी पाउडर पीता है। इसको दा खतरा जंगली भैंसे से होता है। शेर बेचारे उन्होंने ना मारा, वो बांदर बन गया। ये मौका ही नहीं मिलता जनाब, जब ये अपने सींगों पे उठाता है ना, तो अपने ही वजन से शेर 2 लख्त हो जाता है। यानी ये कार्मेलो बुल शेर नु पाड़न दी मशीन है। सर सुनिया ते हर घर च बुल पालिया जांदा है। हर घर में तो बुल नहीं पालते, लेकिन बुल पालना उस कल्चर का हिस्सा है। 5 साल तक बुल की बड़ी खिदमत की जाती है। 5 साल तक बुल उथे इंजी है जिवें बहनोई नहीं हुंदा। अच्छा 5 साल तो बाद की करदे ने बुल नु? बस फिर 5 साल बाद वो मुकाबले के लिए तैयार होता है, अच्छा, और या स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है या बाद में उसे काट लिया जाता है। और ये जो कार्मेलो है, कार्मेलो का एजाज था कि इसे उन्होंने काटा नहीं, इसको जंगल में खुला छोड़ दिया गया था इसकी बहादुरी और शुजात की वजह से। यानी उन्होंने कहा जा रोल के मार। कार्नेट होन जंगल तक गए थे। ओए कारलेटो किधर? सर वो की नाम से? कार्मेलो। वो तो हुण बांदरा मुंदरा दी जेबां कटदा। नहीं तो सर उन्हें जंगल से क्यों छाड़ देते ने? यार मुनासिब नहीं समझा गया कि इतने बहादुर और जरी बुल का गोश्त खाया जाए। उन्हें कोलों मरे नहीं होना। उन्हें भी हाथों निकल गया। उन्हें अभी गल मशहूर की थी होनी कि असली आप छड़े हैं। यार तुम ना इस कदर बदगुमानी रहे, यानी उनके काबू नहीं आया। सर कई अंग्रेज माड़े भी होंगे ने। अब दसो सर, जिन्होंने इन्ना अरसा पालिया होवे फिर ओदी बोटी भी नसीब ना होवे फिटे मुंह ना तो। यार उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ऐसा बहादुर सांड सरे मक्तल जाए। कमाल है। आए देख रहा सरे मक्तल कसाई नहीं लगता फैज में फैज पढ़ रहे। अच्छा जी, यहाँ का मशहूर फुटबॉल क्लब है रियाल। मार बनी है, लेकिन क्वांटम ऑफ सोलेस बड़ी मशहूर फिल्म है। ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म है। फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये एक इंडियन फिल्म, वो भी मैड्रिड बनी। फिर मुलान रूज। अच्छा सर, इस मुल्क दे जो टमाटरबाजी भी तो होंदी ना, वो गेम जड़ी, हाँ टमाटर मारते हैं ये, तो कहते हैं अब क्या किया जाए, ये लगता तो है नहीं लेकिन अपना दाग खूब छोड़ जाता है। आड़ू ने भी गेम खेडी है सर। क्या? एक घरों बोरी लेके जाता सी। अच्छा, उनका मैंने मारना ये थी छोड़ दे। सर वहां गंद नहीं मचता होगा इस वजह से? हाँ बहुत ज्यादा गंद मच जाता है, और अगले दिन इसकी सफाई की एक लंबी चौड़ी मुहिम शुरू होती है, और सफाई पर डबल पैसे लेते हैं वहां के मजदूर। और जरा ना गेम खेडी उन्होंने तो कान भी पड़वाए। अच्छा जनाब, सबरीनो एक रेस्टोरेंट है जो दुनिया का कदीम तरीन रेस्टोरेंट समझा जाता है। शुक्र है, मैं तो यही समझे भी सारे भूखे ही मरन रहे थे। यहाँ के मीट बॉल्स बड़े मशहूर हैं। वैसे तो हर कल्चर में जहां जहां की इटरी मशहूर है, मीट बॉल्स, जैसे स्पेनिश मीट बॉल्स हैं, इटालियन मीट बॉल्स हैं, हमारे यहाँ कोफ्ते हैं, और कश्मीर में गुश्ताबे। गुश्ताबे बिल्कुल कोफ्ते की, बड़े कोफ्ते की किस्म है, और क्या लाजवाब चीज है। ये भी बीफ का कीमा होता है, और इसको अलहदा से बनाकर बहुत सारे मसाले इसमें डाले जाते हैं, अंडे डाले जाते हैं तोड़ के, फिर एक बड़ी मिकदार यखनी की लेकर उसमें इसको पहले बॉयल किया जाता है। इसको यखनी के अंदर सख्त करके बॉयल हो जाता है, जब जिना कुछ पा रहे ना कोफ्ता चल जाना। फिर इसको जैतून के तेल में फ्राई किया जाता है, ब्राउनिश जब इसकी कंप्लेक्शन हो जाती है, फिर इसको सर्व किया जाता है एक बड़ी लाजवाब पेस्ट के अंदर। जो सॉसेस बनाए जाते हैं ना, टमाटर के साथ, मिर्चों के साथ, साल्सा सॉस के साथ, ये सारी मिलाकर
اس کے اندر اس کو سرو کیا جاتا ہے اور اس کو البوڈیگاز کہا جاتا ہے. سر میں تے بندے ویکھے نے جڑے گٹار نال مانگ بھی رہے ہوندے نے. یہ خان صاحبان ہارمونیم پہ بجاتے ہیں, ڈھولک بجاتے ہیں, لوگوں کو جگاتے ہیں, گاتے ہیں, جو سنگت ہوتی جی سنگت. اسی طرح یہ بھی, یہ 4-5 کا گروپ ہوتا ہے, یہ شادی بیاہ پہ چلے جاتے ہیں, بڑے مزے مزے کے گانے, حتیٰ کہ میتوں پہ چلے جاتے ہیں. ہائے ہائے, اب میت بھی اٹھ کے بیٹھی ہوئی اور میت داد بھی دے رہی ہے. آڑو بھی ہوتے سنگتاں نہ جاتا رہا سر, سنگتوں کے ساتھ, یہ جو میوزک کے مانگت ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. اچھا, ایک فوتگی تے چلے گئے سن سر, اچھا, وہ آڑو نو ویکھ کے سارے بے ہوش ہو گئے. کیوں؟ وہ اگے انہوں نے میت ہوئی سی, کہتے ہیں انہوں کون کو آئے گا, بلکہ انہوں ویکھ کے مردہ اٹھ کے کوکنگ کرنے لگا. کچھ نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ تھی. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم وچھوڑا سے. موسیقی ترتیب دی بابا جی ایچ چشتی نے. نہایت شاندار لیرکس ہیں احمد راہی کے, گایا مسعود رانا نے. پیش کرنے جا رہے ہیں ببو رانا. براوو. ویلکم بیک. جی, خبر ہے کہ فیصلہ آباد میں دلہن کی خواہش پر دلہا پھولوں سے سجی سائیکل پر بارات لے کے آ گیا. سر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پھولوں سے سجا کر بڑی خوبصورت سائیکل بنائی اور اس پہ لے کر آیا ہوں, تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں, میں ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہوں. لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ سادگی کا ڈفانگ ہے, اس نے صرف پیسے بچائے ہیں. اور 2 گھنٹے پینچر بھی لواتا رہا, اور نام اس نے یہ کر دیا کہ جی دلہن کی خواہش پر میں نے ایسا کیا ہے. مرید کے کا واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ ایک ہیلتھ ورکر تھا کوئی, وہ اپنی ایمبولنس پہ, بلکہ ایمبولنس ڈرائیور تھا, اور ایمبولنس پہ بارات لے کے چلا گیا. لڑکی والے سمجھے کو میت آ گئی ہے, لڑکا بھی ویسے میت ہر گئی. دلہا دلہن کی کیوں عجیب خواہش ہوتی ہے سر؟ آج کل ایک ٹرینڈ ہے ڈیفرنٹ ہونے کا. ایک صاحب تھے, گجرانوالا کی کہانی ہے یہ, کچھ عرصہ پہلے. دلہن نے کہا جناب ہیلی کاپٹر پہ بارات آئے گی. ہیلی کاپٹر پہ آیا تھا بیچارہ, پتہ نہیں افورڈ کر بھی سکتا تھا کہ نہیں. تو سر 2-2.5 لاکھ ہی لگا ہونا ہے. 14 لاکھ بل آیا تھا اس کا. وہ سر پرابلم بڑی ہو گئی سی, وہ 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہی پھرتا رہا, گھر نہیں سے لب رہا. پھر ایک بڑی مشہور سیلیبریٹی ہے پامیلا اینڈرسن, اس نے کہا جناب میں نے شادی بیچ پہ کرنی ہے. تو بیچ پر اس نے کہا کہ میرا میاں جو ہے وہ مچھیروں کے لباس میں آئے گا, اور وہ اس قدر واہیات لگا مچھیرا. انہیں ویسے بھی واہیات لگنا تھا, گیٹ اپ تو صرف بدنام ہوا ہے. سر کئی لوگ تو خلا میں جا کے بھی شادی مناتے ہیں. خلا میں نہیں, فضا میں سنا ہے. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے نزدیک ببو رانا, جی فضا اور خلا میں کوئی فرق نہیں؟ سر میں خبر پڑی سی اللہ دی قسم. یعنی تم ایک ایسے آدمی ہو جس کی زندگی سے اگر ڈھولکی نکال لی جائے تو تم زیرو. تو اگر یہ سیگمنٹ سے سمجھ جاتا تیری بچت ہو جانی. سر میں تے معذرت نہیں یار, پھر بھی میں نہیں سرکار, ہیلو چھڈو بھائی جان. نہیں پھر بھی بتاؤ نا, فضا اور خلا میں کیا فرق ہے؟ کیوں تو ویلنے چ ماں دینا ہے, تو نہ مزہ لے, ادھر ویکھ, لیٹاں ویکھ, موزیشناں نو ویکھ, پیراں نہ ڈھولکی نو چھیڑدا رہ. یہ پیروں میں رکھی ہوئی ہے جی سر. اچھا ایہو جے خسرے بحث بڑی کر دے. سر شادی والی چلو, میں تے کہنا. نہیں پھر بھی سر میں کوئی اس دولے دا سالا نہیں ہے گا, اور جڑا سائیکل تے آیا ہے. اچھا پشاور میں ایک بندہ تھا جس کی ٹوٹی ہوئی گاڑی ایف ایکس, اس نے پھولوں سے نہیں سجائی تھی, اسے سبزیوں سے سجائی. اور ایڈی تھکی گڈی سی, اسے نال نال مکینک بھی ٹور رہے. اچھا جی ہور کوئی شادی دس دو سانو. ہاں ایک ہاتھی پہ آیا تھا, یہ پتوں کی کا واقعہ ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے ساڈا دلہا اینو 15 منٹ بعد آگ لگ جاندی ہے. یار بات سنو, دلہا یہ ہے تو پھر دلہن یہ فرنٹ پہ, یہ دلہن ہے؟ ہاں جی یہ دلہن ہے. کام کیا کرتے ہو؟ میرے فیصلہ بات تو ہاں لوما دا کام کردا. لوموں کا کیا کام کرتے ہو؟ اے لوما تو ہوندا ہے جی. میں تعارف کرا دیں جی, میں دا چاچا. اچھا یہ میرے بھائی دا کلا کلا پتر ہے جی, جدوں پیدا ہویا سی تے والدہ تے والد مر گیا سی. کیسے؟ صدمے نہ سر. اچھا تم کیسے بچ گئے؟ سر مینوں تے اللہ نے رکھیا ہے. وہ کیسے؟ سر جدوں یہ پیدا ہویا نا انہاں دناں چ میں انا ہوندا سی. میں تو بڑے بعد آپریشن کروایا ہے. 5 لاکھ روپیہ میں آپریشن تے لایا ہے. اچھا جدوں میں ویکھیا نا میں کہ 5 لاکھ گول کیتے. اللہ دی قسم میں نہیں پالیا, آپ ہی پل گیا ہے. لیکن نصیبہ حال ہے نا, ویکھو. ہاں دیکھو نا یار, حالت اس کی کیا ہے, اور دلہن اسے کیسی مل گئی؟ ادھر بھی بیڑا غرق ہی ہے. یہ بیڑا غرق ہے؟ تسی صرف وجہ انداز تے گئے ہو, آواز نہیں ویکھی. اس کی آواز جیسی بھی ہو, میں کہتا ہوں گونگی بھی ہو, اس کے حساب سے لاٹری ہے اس کی. تو میں باقی بھی تعارف کرا دیا. جناب ہے بہن ہے جی کڑی دی,
ए बहन हुई है। अच्छा, यानी लड़की वाले हैं ये पीछे बैठे। हाँ जी, ये कुड़ी वाले ने। आप लड़के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जनाब मजबूरन कर रहा, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੱਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ठीक, बस पूरी दुनिया करेगी। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। देख रहे हैं, और क्या होता है दूसरा रुख। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ दूल्हे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। हाँ जी, क्या आवाजें लगाई थी आपने? दूल्हा चाचू आ गए, दूल्हा चाचू आ गए, दूल्हा चाचू आ गए। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਲਾਟਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? यार ये क्या है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ, ਐਡੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ। भाई ये जैसी भी है, क्या बात है सर। इस दूल्हे के हिसाब से मैं समझता हूँ वाकई दूल्हे की लॉटरी निकली। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ? देखो, एक ही घर के दो दामाद, वो पिछला जो है वो वैसे शक्ल से लागर लग रहा है लेकिन है नॉर्मल। अच्छा वो दिल करे थत्था निकल आवे। और ये देखो, नॉर्मल लग रहा है लेकिन कैसा फजूल है। अब बता क्यों नहीं रहे, लूमों से क्या काम लेते हो? ਇਹ ਲੂਮਾ ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਨੱਟ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। काम क्या करता है लूमों का? ਇਹ ਲੂਮਾ ਚੂਸਦਾ ਜੀ। यार मैं चच्चे से पूछ रहा हूँ, तुम बताओ, ये लूमों का कहते हैं, मैं लूमों का काम करता हूँ, क्या कपड़ा बनाता है लूमों से? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਲੂਮਾ ਤੇ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। कौन, ये दूल्हा या उसका चचा? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। अच्छा यार, पीछे पूछते हैं इसके हम जुल्फ से। ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ओए अच्छा, ਅਸਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਹੀ ਚਿਮੜਿਆ ਹੈ। ये बताओ उम्र क्या है इसकी? 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। हरकतें वो 3 सालों वाली कर रही है। ਇਹ ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਧੋਖਾ, ਕਿਸੇ ਖੋਖੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। यार फिर भी मैं समझता हूँ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। लेकिन चलो बहरहाल वो सब्र शुक्र कर लेगी, कोई बात। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪਈ ਹੈ। क्या? ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਟਮਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। अच्छा नहीं, आसमानी बिजली इस पर गिरी। ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਲੂਮਾਂ ਨੇ, ਆਮਦਨੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? कितनी? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। नहीं, क्या करता है उन लूमों के साथ? ਉਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ। नहीं यार, मांगता भी है 7-8 लाख महीने का। ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। वो फिर बेहोश हो जाता है तो पैसे काट लेता है। देखिए आफ्ताब साहब, मेरा इसके साथ माइंड नहीं मिलता, और जब तक माइंड ना मिले तब तक हमारी जिंदगी का पहिया नहीं चल सकता। अच्छा साइकिलों का काम करता जी। पहिए नट काबले। मेरा भी जी चाहता है। ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। देखिए आफ्ताब साहब, मेरी चंद शर्तें हैं अच्छा, कि मेरी बेगम सुबह सुबह उठे और मेरे कपड़े धोए। यानी सुबह उठ के और कोई काम ही नहीं उसे। ਇਹਦਾ ਸੂਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और सूट भी इको ही है। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਧੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ 4 ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਮਸੀਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। किसने? ਘੋੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਬੈਠੀ। ਐਸ ਮਰਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਕੋਈ ਲਕੋਈ ਚ 6 ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। बेहोश हो गए? ਜੀ। वो कैसे? ਅਸਲ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਾਬਾਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾ ਲਏ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮਨੂਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। अच्छा, दूर से घड़ी अच्छी लगती है इसकी। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ कितने की? ਮੁਫਤ। वो कैसे? ਪਠਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। देखें जी आफ्ताब साहब, मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी, ओए होए होए। ये तो इसकी लॉटरी निकली है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਔਰ ਲਾਟਰੀ ਚੋਂ ਭੂਤ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ।